రండి आयुषेन्द्रिये प्रतिष्ठति नमस्कार श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायण नमोस्तुते लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः श्रीबंदराभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः एवं मुहूर्त शुभमुहूर्त अस्तु लक्ष्मण जी भारी वचन पेशन प्राणानाय उत्तिष्ठन्तु वदशाजाः एते मुबारकाः एते चामरो दीनाकुं नाकतं मार्भे ओम भवः ओम नमः ओम जनः ओम तपः ओम दक्षं ओम दक्षमित्रोडे भगवो देवश्रीमहि यो यो प्रचोदयामि ओम पुरुषोत्तमं ब्रह्मणो ममानुमति नमस्कार देशो देवान सभां नमस्ते द्वारा कि परमेश्वर श्री तद्दौ वासुदेव मुक्तमांसराज्ञा वर्तमानस्य विजयराजेश वेदरागते वैवस्वतंत्रे कलियुगे गोमाते जम्बूद्वीपे भक्तवर्षे भक्तखंडे श्रीशैल श्रीराजदेशे गंगा गोदावरी और नर्मदे आग्नेयमुनाग्ने अस्मिन् वर्तमानः श्री क्रोधिनाथ संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वीजमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां वासरः यमुनायां देवो निवास
नामधेयस्य रामकृष्णनामधेयस्य भगवती नामधेयस्य अजय किरण नामधेयस्य धर्मपत्नी मौलिका नामधेयस्य ब्राह्मणी नामधेयस्य आर्थिका नामधेयस्य अंबिका नामधेयस्य वेंकटेश नामधेयस्य भगवती श्रीदेवी नामधेयस्य अभिरामकृष्ण नामधेयस्य अपर्णिका नामधेयस्य युवती अपाय नामधेयस्य सहकुटुंबानां మా చెల్లి పేరు నవీన్ నామధేయस्य ధర్మపత్ని కావ్య నామధేయस्य सहकुटुंबानां मम सकुटुंबानां सभान्तवानां सभ्रातृकानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवांछ फल सिद्ध्यर्थं मम कुटुंबानां शरीर आरोग्य सिद्ध्यर्थं मम सकुटुंबस्य जातकरीत्या गोचाररीत्या जन्मनक्षत्र नामनक्षत्र जन्मांश नामांश जन्मलग्न नामलग्न दशातु ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः शुभफल सिद्ध्यर्थं त्रैस्त्रैः क्रियमाण करिष्यमाण वर्तमान प्रतिष्यमाण सूचित आगामि सर्वारिष्ट दोष निवृत्ति सिद्ध्यर्थं मम कुटुंबानां पशुपालि व्यवसाय व्यापार अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं मम गृहे धनकनक वस्तुवाहन धनधान्य पुत्र पौत्र अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं आचन्द्रार्कं वंशाभिवृद्ध्यर्थं मम कुमारस्य मातृस्य मार्कण्डेयः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं अखण्ड सरस्वती उन्नत विद्या उद्योग सकल सौभाग्य सिद्ध्यर्थं मम गृहे अष्टलक्ष्मी स्थिरलक्ष्मी नित्यनिवास सिद्ध्यर्थं मम व्यापारेषु दिनदिन प्रवर्धमान अखण्डकोटि लाभप्राप्ति सिद्ध्यर्थं व्यापारेषु वास्तुदोष परिहार शत्रुदोष शत्रुपीड़ ग्रहपीड़ गुणपीड़ निवारण सिद्ध्यर्थं राशिक्ति श्री रमा हरिहर हिरण्यगर्भ मूर्त्यात्मक समाश्रित वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा समयेन आदौ నేనే వీడియో తీస్తాను మరి అది పాస్పోర్ట్ తెలుసా మీకు తెలుసు కానీ చెప్పండి ప్లీజ్ హలో కుర్చీ తెచ్చుకో
ओम भगवे वशाराधं दर्शय वसं नमः ओम कलास्तुत्य विष्णुकंचे माता मूले तत्रस्तो ब्रह्मा मध्य मातृना హలో హలో చెప్పు గుర్తొచ్చడా గుర్తొచ్చడా రాలేదా హలో గుర్తొచ్చడా రాలేదా ఆత్మానంతం లోక్ష్య పెట్టే అయితే ఓం అసత్యాం ఓం గణానాం పంచామృతార్థం క్షీరస్నానం భద్రం కరణే శృణ్యామ దేవా చెప్పు గుర్తొచ్చడా గుర్తురాలేదా హలో మీ ఇష్టం దేవానాం